يماني دخي كما سماني ورون قاتي كما سماني ورون قاتي رخب مني. Does your work and busy schedule keep you away from making delicious homemade meals? Give yourself the experience of wholesome taste of Sadaf Heat and Serve meals. Sadaf Mediterranean and Persian meals are made with the richest ingredients, cooked to perfection. In just a few minutes, enjoy your favorite stews, kebabs, and a variety of delicious Mediterranean and Persian food with no preservatives in the comfort of your own home or at work. Yes, choosing Sadaf is choosing the best. رایحه ادکلون و عطر شما نشانه شخصیت شماست که پرفیوم آوتلت با بیش از 6000 نوع عطر و ادکلون معروف دنیا در خدمت شماست. معروفترین عطرها گوچی، ورساچی، کارتیه، کلوین کلاین، دولچه اند گابانا، بربری، هیوگو باس، جورجیو آرمانی و سایر برندها همه کاملا اصل و با بسته‌بندی اورجینال در پرفیوم آوتلت. این یک حقیقت است با 10 تا 60% زیر قیمت دیپارتمنت استورها. این عطرها بهترین سوغاتی در سفر به ایران یا هدیه نوروز، کریسمس، تولد، سالگرد ازدواج، روز گرامی داشته مادران و پدران و سایر مراسم است. من فرشید به اتفاق سایر همکارانم مقدم شما همزبانان عزیز رو گرامی می‌داریم. پرفیوم آوتلت همه روز غیر از شنبه ها از 9 صبح تا 8 شب. تلفن 818 992 3465 عضو 08 و 50 50 100. أترمغ بشلام لغنيت كم سبايلا ودي لو يوم درويتا خاب يرخد مي ودي كل الدنيا كدو كل يوم بلاخه بتم أمريكا كدو كلا بركتة تروش بخارية مي إلى يوم بلاخه الدنيا. أنا كأشوفكم تخمون وكم تذكر بين تنوخ باكران كد بغزايتهم يقرأ سام گیسو مخلطم شمو زکتیون یا منشیون سام کاشو و من آتورایا کت اودیگه کاوی امی حجت پاشم تلا کتو خاشولاتی کت لیم بسعی امی دا انترвью این ات تابلو کت بازاتن برخاصیلا باکران کت دی زور کتی شدرله انا من تو بتیانم رابا کدا شورا شپیره اتلیبی که تخمینات توخم کتی تانیتونم برخورزه من توخم تانیت قاریتم کتی 8 3 اشتیاخات مانی 8 مادی منو کد من ده باکران کد بازاتون برخاص دیله صدوخم بیتایله سأخنا باي أما تخلم شوبي ديت كم تيتفاني يعني جخرجت أوديو باي متعنوا كد مقدار يوم كل الدنيا ناشكة يوم بلاخد بيكونا خدويته بعدنا يعني ناراتويته باير بداكنا مخا أطرة اخنا قاطرای هیچ خدان لیلی بیده کدام خیومت خدوته که آتران دو کاخب شمت آتران دو کاخن همش گناراتیات و همش گپلاش و پرمو قطلوا خب نیست اخشی که دو کاخل یومت خدوته لکد یعنی ریشیت آترای این من نشتم اسرا من قمشی خد آتم پاللا یومان که دخنا بتخاريخ یومان خشاننا یومان راو ناراتنا یومان که دخنا کدوم بدیه تخمون واق هالمات یعنی مدر خامن خینا بشن خاخوزاگ خینا بشن لاتینی كبداين خايم بخلت على عوينا خيلة عوينا خاطرة عوينا خادوكتا كت أومت خيلوت كيانان دوكخلا بخادوتا مقودي يوم تم علي بأربيشنا من بلد سايغان كت كومونيست تشكيلالهم من ميدة هوشمين فيتنام أو يوم خادوتا با ودي قدني خادوتا لا يوم بلاغة قدنا قالبوتا بعد الناشد مارزيز وكرخنانه سأكل إلى نشان كت أطرت لغ من ديانت أتركت وبوزو دا إنا أنقاية كخادوتا دوكتم هم زمت توديو قد ميكر نوري بابايان بابا هم زمبر من ميكر هانيبال ترافيس بد مغزكاتو هم كامود يخنان داخل حقويتنا بشيل شكلتا من أطروات بريشي كد كأطرايا حقويتا لاوي مخا كراسيانا كاتن حقويتا بيامنا مخا أطرايا حقويتا لتلنج الدنيا هم زمت إلى جدا انترفيو كد أديكاتو هم متنا ميكر نوره بدبابا آکاتوخن حقیلا انترفیو ویدیل من میکرد هانیبال تراوز این بس مرخون سپای شمیوم من توهم تننا على خورزگش که خمیداله. Let's play the DVD, please.
interview Professor Law قانون له يقرأ هانيبال ترافيس أطراد ديان لكتيل معروف لكل الدنيا لكل بشيء في ستيت فلوريدا خا انترفيو تو داخل ميدالة بوزت انترفيو تو بيمقرأ نوري بدبابة كتا همزمت داخل يوم أوديو هالساعات أربع بركة أوترا بتبش موزيتها جو يوتيوب براد يومان خين زي كم سيدنا جو فيسبوك خازيتهم كنا يبغى قبل بشينا كم يقرأ هانيبال ترافيس. Welcome, sir. How are you? Good evening. How are you? Good evening. Welcome to our program. We are glad to have you. After trying 3 times, finally try this charm. Yes, thanks. We got all the technical issues ironed out. Yeah. So now I'm here with Mr. Nori Bidbaba. Hello, Professor Travis. How are you? Good, Mr. Bedbaba. Nice to have you on board. Thank you. So I'm going to let you guys sit together, talk together, and I'll be in and out sometime. So, but the main interview will be, your host is Mr. Nore, and we go from there. Thank you for having you, Mr. Travis. It's an honor to have you here. I know by interviewing you today, Assyrian will learn a lot. But before we go to our interview, I would like to see what do you do for a living, what do you teach, and which university do you teach? Tell us a little bit about yourself. I teach primarily business law, entertainment law, copyright, trademark, patent, internet law, antitrust or competition law, and issues like privacy, cybersecurity, stuff like that. And I work at a place called Florida International University, which is Miami's public university. It is sort of like the University of California at Irvine, but it's more like the University of Florida at Miami, but they didn't let us have that name. Very nice. Thank you so much. I think I should start with my questions because we have a limited time. So I'm going to, if you permit me, I'm going to start with my first question, which it's very important to me when I read the Jazz magazine. You have mentioned in your article 2013 in Jazz magazine, Representative Christopher Smith drafted a resolution to condemn attacking on religious minority in Iraq. 73 co-responded in Congress, but it died in House Foreign Affairs. Can you tell us why? That is not really information that I have. So the JAS article or Journal of Assyrian Academic Studies, which I sit on the board of, was about some of these draft resolutions that were aimed at the Assyrian crisis, new Assyrian genocide, really, which people were made aware of, even from 2004, that Assyrians were being targeted for no other reason than their religion, their ethnicity, and maybe their language. There were a variety of resolutions proposed in Congress. One of them I thought would have been helpful by Representative Smith. It had a lot of co-sponsors, but in the House of Representatives, you need to get through one and sometimes two committees to make it into legislation. And then after the House passes legislation, then the Senate will weigh in. They're oftentimes more conservative or more risk averse than the House. So then it goes to conference committee. Then they would have to negotiate the final language. You may recall the continuing resolution or Cromnibus bill of last year was an example of that. But it could not even make it out of committee. Why? I can speculate 3 or 4 reasons. One of which is there are Republicans on the committee who don't want the war in Iraq to look bad. They want to declare a success because the surge worked, which they supported and their party supported. John McCain, their candidate for president in 2008, supported. So they want to say the surge worked, the country was secured, and there's nothing more to worry about. There's nothing to see here. Everybody go home. Secondly,
there are those who do not want to antagonize the supporters of the people who are persecuting the Assyrians in Iraq. So who are these supporters? Well, a lot of the money, it's publicly known, is coming from Saudi Arabia. The people are crossing through perhaps Turkey, maybe other places, and the whole enterprise is being supported rhetorically on, different Arab satellite channels based in Qatar and other places. So if you draw attention to this problem, it leads to the question, who is responsible? And I think maybe some people in Congress don't want to ask that question. Thank you very much. And also in conclusion of your articles, you mentioned that United States and European Parliament suggested Assyrian in Iraq are at risk and they will be disappear in our lifetime. My question to you is, what should Assyrian do not to let this happen? I don't know what they can do to prevent their disappearance in Iraq. I think it may be too late for that place. I do not think it is safe for people to live there anymore who are not Arabs or Kurds. Perhaps if people live in Erbil or the other side of Erbil, it might be okay. But any place to the west of Erbil and north of Baghdad or north of even Basra is too dangerous, I think, for Christians to live in at this point in time. The time really to pass one of these resolutions was in 2004 when people started speaking of the Assyrian genocide being renewed, people fleeing church bombings. In 2006 or 2007 when Samantha Power, who is now the U.S. ambassador to the UN, spoke of religious genocide in Iraq, people targeting other people based solely upon their religion. Also in 2007, the president of Iraq, Talabani, prime minister of Iraq, al-Maliki, spoke of a genocide carried out, by these insurgents and rebels and foreign fighters. So that was really the time to secure the country, maybe establish Assyrian police forces or integrate them into the Peshmerga or into the Iraqi army or whatever. Now I think it's too late for that. I would support giving Assyrians refugee status in other countries. Professor Travis, since 2003, Christian and a lot of Assyrians, they flee Middle East, mostly Iraq, and now, as you see, Syria. There is a suggestion that, and I would like to see what you think about it, the Assyrians should establish a government in exile to be introduced to the international community, international nations. If so, how can that be done? There is a discussion of having a sort of an Assyrian parliament in exile, or some kind of a representative body where diaspora populations could send representatives to a meeting of some kind, or an elected body. There is a similar organization that will be launching soon. There are organizations of a similar type with names like the World Jewish Congress or the Armenian National Committee of America, or a variety of organizations, African National Congress, or different congresses before they actually became the government. Now, this is not going to be like those other groups, because some of these groups actually became the government. In Israel, it may be in Armenia, in Kurdistan, so-called, in South Africa, in India. I don't think that's going to happen in this case, but still it could be valuable to have a body that is like an NGO or a virtual parliament that could vote on resolutions of interest to the Assyrian diaspora and make their collective voice heard. To establish a parliament is not easy. And we are spread all over the world.
the Assyrians in the United States, they don't know many Assyrians in Sweden, for instance. And to establish this kind of parliament, it needs more information. What kind of information do you think they should have? Well, there are contacts being developed across the European-American divide, or even the Middle Eastern European divide, and people are using technology and speaking about ways to form cooperative groups to study issues of concern and write letters or write reports. Already many reports are being written on a multinational basis. You know, Atiyah Gamri of the Netherlands is a parliamentarian who has visited Iraq many times, and along with the Assyria Council of Europe has published many reports on topics of interest to Assyrians in Iraq. So, you know, that is a model of the kind of thing that could happen with more global cooperation, you know, getting the North American Assyrians involved and the Assyrians in Asia involved and so forth. So I think as such ties are reinforced, it will eventually become possible. Well, let's hope so. Last week, Honorable Yonatan Kenneth, who's representing Assyrian and Christian in Iraqi parliament, he mentioned something very interesting. He mentioned that there's, Assyrian, they like to have a safe haven in Nineveh Plain, Nineveh province. And if so, he was mentioning that there is between 25 to 35 billion barrels of oil underground. And if that's the case, that Assyrian wants to have a safe haven in Nineveh province, Arabs, Turks, Kurds, and neighbor countries, and especially oil companies, have they let us this happen? Is it very unbelievable that they will let us, Assyrian, have a safe haven and have a control over that field? What do you think? Yeah, I don't think it's going to happen. It is theoretically possible that the United Nations could build a safe haven, sort of like in the former Yugoslavia or other places where there's been peacekeepers. I don't think there's a lot of financial or political support for that at this time. Nobody wants to get involved. The Kurds will oppose the idea. They will say, that the Assyrians and Chaldeans are active within Kurdistan parliament and Kurdistan political movements, and that they can use the Kurdistan authorities for their protection and so forth and so on. So between other countries being apathetic, the Kurds opposing it, I don't think it's going to be successful. But Assyrians are trying to get some kind of safe haven in that area, that in Nineveh Plain, and you don't think it's doable at this moment. No, I've been Am I right? talking to people about this for more than 10 years, and it's gone nowhere. I mean, maybe they have some police more than they used to, but the security situation is obviously worse than it's ever been. So where is the improvement, or where is the success of this plan? I don't think anybody outside of Assyrian activists and maybe some parts of the Assyrian population really support it. I mean, for example, the Chaldean patriarch, I'm not sure he's really asking for that. He's more asking for some kind of United Nations protection. And he represents a lot of those people, whether you support him or not. Tel Keif and other places have a plurality of Chaldeans. So even within our own community or their own community, I'm not sure that it's universally supported. And certainly the Kurds and the Arabs are not going to be that enthusiastic about it. You know that in the Nineveh Plain, Nineveh province, we have two fronts, MPU and Dwekh Nawsha. They are trying to support some villages, and some Americans, some foreign countries are helping them.
How do you think we can have them to unite or have more people to join them? Is that possible? I don't really know anything about that, about their advertising or their literature. I haven't seen any of it. I can't really speak to it. Okay, since 2003, many things has been changed, especially last year that ISIS went to Mosul. All the Christians have left the country, and Assyrian name has come up quite a lot in media, newspapers, everything. Could that be a good reason for Assyrian to start claiming, for instance, to make some noises, to ask for their ethnicity, their homeland? Is there any possibility now that the world knows about Assyrian, that probably a couple of years ago we never heard of him in any place in the media, that could help him to be recognized more? You know, I think that the Assyrians have always asked for their religion, their language, their homeland to be respected and recognized. I mean, whether you're talking about the time of Bedr Khan Bey, or whether you're talking about 1914 or 1918, you know, Agapetros, or at the Versailles Conference, at the Lausanne Conference, you know, the Patriarch writing to the United Nations when it began in 1945. You know, people asking Iraq to respect the Assyrians, the work of the Assyrian Universal Alliance, the work of Joseph Yaqub, the writer, his books, The Assyrian Question, and his dissertation, you know, things like Assyrian Star, Furqano Magazine, Journal of Assyrian Academic Studies. But so long before this war, you know, people have asked for recognition and the same rights as any other people. Unfortunately, Assyrians have been called a people without any rights. The Arabs have not only rights, but a great deal of solidarity in more than 10 countries. The Kurds have not only rights, but you know, 2 or 3 mini states, basically, you know, eastern Syria, northern Iraq, eastern Turkey, where they are mayors of, you know, more than 20 or 30 cities in eastern Turkey, and kind of have a mini government going there. But the Assyrians, on the other hand, do not have any rights. That when they ask the United Nations for resolutions protecting them, the United Nations always says no. When they ask Congress for resolutions recognizing their rights, Congress usually says no. So yes, there is more journalism about them because of the war, but and I noted this fact even in 2006, but I don't think that it's having the effect of actually causing there to be recognition of Assyrian rights and identity and the homeland. Mr. Travis, how do you see Assyrian nation 10 years from now? I think that there is a lot of assimilation that is going on to other countries. People are having to leave, you know, where they originally lived as indigenous people and try to make their life in Sweden or Germany or London or California or whatever. So, you know, people are becoming more similar to these Western countries and less similar to the Eastern countries that they were living in. The countries where they were living have become very unstable, violent, insecure. Nobody really wants to live there necessarily. If people could flee, many of them would do so. So I think there's going to be dissolving many of the bonds that kept the people together in their language and their religion. There's going to be, you know, people learning English, people learning German, people learning Sweden, and maybe they're Swedish, and maybe their children, like me, although I'm only half Assyrian, not speaking the Assyrian language. So in 10 years, I think there will be more of that. Many people will still speak the language. They will teach it to their children. They will still live in
their ancestral homes, but it'll be a lot smaller than it used to be. People talk about in 1987 or 1988, maybe there were 1.4 million Assyrians, Chaldeans in Iraq. Maybe there were 70, 80,000 in Syria. And if you count all the Christians together in Syria, maybe 700,000. Now maybe there are 100,000 in Iraq and maybe 200,000 in Syria. Of course, in Turkey, we were originally almost 600,000. Now we're probably more, Assyrians and Chaldeans are more like 5 or 10,000. It depends if you count the ones from Iraq or not as part of that. So the population is very small compared to what it once was, while the population in California is much larger, in Sweden is much larger, in Germany it's larger than it's ever been. So that will be continuing in the next 10 years. Do they have to work hard not to get disappeared from this planet? Yes, I mean, many people have predicted that Assyrians will disappear. I mean, the language is an endangered language. If you read books about endangered languages, sometimes they call it Northeastern Neo-Aramaic, which Sargon Donabed says is wrong because it's not really Aramaic. People argue about that. But it's an endangered language, whatever you want to call it, modern Assyrian or Neo-Aramaic or whatever you want to call it. The religion maybe is less in danger. Definitely the homeland has been destroyed. If you look at the churches of Mosul, Baghdad, Basra, Turkey, Al-Hasaka province, probably soon Al-Qamishli city, already Homs, already Aleppo. The Assyrian quarters of all those towns have been destroyed. So the language is in danger, the religion is maybe okay, and the homeland has been destroyed. So what can be done to reverse it? I don't think that political, activism is really going to fix the situation in those countries because, the greatest investment in post-war reconstruction in our history already took place in Iraq from 2004 to 2014, and we see that it didn't work. So how is a much smaller investment going to work now? I don't see it. We see that the government is becoming, very conservative and hostile to indigenous Christian identity in Turkey. We see very radical groups taking over in Syria, and actually all of the neighbors of Syria, except for Iraq, are basically supporting that. People are sneaking into the country from Jordan, Lebanon, Turkey, Saudi Arabia, and destroying whole cities. So is political activism by Assyrians going to change that? Probably not. Can they produce scholarship and television and music and so forth that preserves the culture? Definitely so. And that's what people like you are doing. Thank you. I have a last question to ask you. What would be your advice for Assyrian? Which Assyrians? Assyrian, Chaldean, Christian. How should they live? What they should do to stay alive? I think that Michael Yoash is doing a good job. People should look to his leadership. He's gone to UN Human Rights Council and asked them on behalf of the Assyrian Aid Society to pass a resolution, condemning the Assyrian, new genocide or threatened genocide and asking for a right of return to people's homes. That would be a start, getting something like that passed. And if people live in an area where their member of parliament is not voting for that, they need to vote against that person and find someone else to run against them and vote for that person. And that's true whether they live in California or whether they live in Sweden. It doesn't matter. They can vote for people who promise to,
advance the human rights of Assyrians, or really of all people, because these same problems affect multiple different groups. And there are some people in Congress and in European parliaments who care about it. Maybe Christopher Smith, maybe somebody else. People criticize him a lot today for corruption, but Rod Blagojevich supported something called the International Religious Freedom Act, which was aimed at persecution of Assyrians in Iraq and other places. Stuff like that is important to do. I think calling for legislation like that could have an effect slowly, but it's not going to have the kind of immediate safe haven that some people, I think, are expecting. Do you have any idea, it might be a little difficult, what's the population of Assyrian Chaldean around the world in total? I think some people talk about, 2 or 3 million. I mean, if you say that there were originally 1.4 million in Iraq in 1984, which the census said, some people doubt it. Maybe some of those are Arabs. So Assyrians and Chaldeans maybe were 1 million. Since then, some of them should have had children. So maybe it's increased 10 or 20%. Plus, as I said, there were people living in Syria, Turkey, Iran, Russia, Armenia, Europe, and the USA and Australia. So if you add them all up, some people say 2 or 3 million, I think is reasonable. It's hard to say, though. How do you define these people? Those who are half and half, those who also speak Arabic, those who identify as citizens of their country first. This is a problem that you see in the U.S. Census, defining what a person is. It's not always so easy. So it depends how you define the people, and so forth. It's the same problem we have with Native Americans. As a person who's 1/4 Native American, really Native American, for purposes of counting them, sometimes they count you if you're 1/16. So that increases the population a lot. So it depends how you count them. We divided our name Assyrian, Chaldean, Suroyo. Do you agree with that, or you should just say just Assyrian or Chaldean or something? Does that cause any problem for Assyrian in general? It does cause problems because at some points in history, the Chaldean and Syrian Orthodox side has made deals with the government to sort of deny the Assyrian name and promote, Arab and Turkish names for things. So, calling the Assyrians Syriacs is something that the Baathists and the Kemalists wanted to do, and it was accepted by some people who are Assyrians, but who are in their denomination Chaldean or Assyrian Orthodox, because they didn't support the religious beliefs of the Assyrian Church of the East. And they also didn't support the politics of Assyrians like Agapotros or, Marshamun Binyamin or whoever. They didn't support their politics, so they didn't want their name. They thought that maybe they would be killed if they used that name, so they called themselves Syriacs, which makes it sound like they're just a religious denomination of Kurds or Turks or Arabs. So if there's just a religious minority of Arabs called Syriacs, Westerners don't really care so much as if there's actually an indigenous group who's being persecuted, kind of like you could compare to a Native American or an Aboriginal Australian or something like that, or even a Crimean Tatar in Ukraine or Russia. If you think of them as a different ethnic group, sometimes people say, there could be a genocide against them. But if it's just a religious difference among Arabs, they say, well, it's a matter of freedom of expression or the country having an official religion, which we're going to stay out of. It's not really a matter of human rights or genocide. It's a matter of local religious law. So it has a damaging effect. It's factually wrong because, as the Chaldean and Syrian patriarchs have said, they are also Assyrian. The Chaldean patriarch Bidawid said this. The Syrian Orthodox patriarch said this during the
the Versailles and Lausanne peace conferences talked about our Assyro-Chaldean nation needing to have rights. If you look at the history of Syrian Orthodox or Suryoye and Chaldeans, you see that they were originally Assyrians and they called themselves Otoroya or people of Atur or Ator. So they came out of Assyria. They were the patriarchs of Assyria. They claim to lead Assyria. They are Assyrians. If you split them into Syriacs, people are going to think they're just a kind of Kurd and Arab, and they're not going to care about them. Thank you so much, Professor Travis. If you come to Los Angeles, we like to interview you and see you, your lecture in person. But at this moment, I would like to say thank you so much for being with us. And hopefully we can have some more like these beautiful interviews, helpful interviews with you. If you have anything else to say, please go ahead and do so. I'm good. Thank you for your time, and I look forward to talking to you again. I will definitely do that. I have to prepare myself. I will do that. And for now, I want to say thank you so much for being with us. And, you know, this broadcast goes all over the world, and all Assyrians will be watching this. And hopefully, if they have any question, I'll take it from them and bring them back to you. All right, great. I look forward to that. Thank you so much. Have a good night. Does your work and busy schedule keep you away from making delicious homemade meals? Give yourself the experience of wholesome taste of Sadaf Heat and Serve meals. Sadaf Mediterranean and Persian meals are made with the richest ingredients, cooked to perfection. In just a few minutes, enjoy your favorite stews, kebabs, and a variety of delicious Mediterranean and Persian food with no preservatives in the comfort of your own home or at work. Yes, choosing Sadaf is choosing the best. رایحه ادکلون و عطر شما نشانه شخصیت شماست که پرفیوم آوتلت با بیش از 6000 نوع عطر و ادکلون معروف دنیا در خدمت شماست. معروفترین عطرها گوچی، ورساچی، کارتیه، کلوین کلاین، دوچه اند گابانا، بربری، هیوگو باس، جورجیو آرمانی و سایر برندها همه کاملا اصل و با بسته‌بندی اورجینال در پرفیوم آوتلت. این یک حقیقت است با 10 تا 60% زیر قیمت دیپارتمنت استورها. این عطرها بهترین سوغاتی در سفر به ایران یا هدیه نوروز، کریسمس، تولد، سالگرد ازدواج، روز گرامی داشته مادران و پدران و سایر مراسم است. من فرشید به اتفاق سایر همکارانم مقدم شما همزبانان عزیز رو گرامی می‌داریم. پرفیوم آوتلت همه روز غیر از شنبه ها از 9 صبح تا 8 شب. تلفن 818 992 3465 عضو 08 و 50 50 100. همیهن گرامی، شما می توانید مشکلات حقوقی خود را با وکلای با تجربه و با همکاری دکتر نقیبی، دکترای اقتصاد و مدیریت و دکترای حقوق حل و فصل کنید. تلفن تماس با دکتر نقیبی 949 583 73 26. آیا می دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران مرتباً در حال تغییر هستند؟ در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می باشد. قبل از هر گونه مبادلات مالی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360 و یا 415 656 51 78. روزن گاردن، گلارایی جشن‌های نامزدی و عروسی و سایر مراسم. ارسال گل به جهان در اسرع وقت. روزن گاردن. تلفن سفارشات 800 706 64 74 310 777 83 67. روزن گاردن. أترى مقبلت لي بكذا سمعت مقبلة خون كما شنت قتلوا برمت أسكسيانو تبا قدا أترى هذه شدنا هنا زموي دال همزمتي من يقرأ ألبرت كيسو كمان درت بخنوشة خزخلا خزخاني خبراني موي و بوزدا أني همزمنا وقت كأنا كومتا خويادا برجانا. Let's play the DVD please. خاي كتاب تاوينا مرد إقبال بقى همزمنا من يقرأ ألبرت كيسو
دبراند دخنوشت آترای جو آترت عراق خامزم تل رابع نقيتا قد بيا مضيخلخون اخنا لخبتي بردن ميز لخا بيا ختختوخون يطيتم جو أترا مويلوارا تامو من قبوم يعني دخنوش تاما داخنا اخنا زمدن قرابيل قد جو ودر من أترا واري جو قالو تبايلا آني زم جو بخلون قاتوخون قد يطيتم اخنا قريب مويدر بوزود الخيادة بالخاخن الهمزمة المقداد بالخاخن إيدا كده يبخن لا شارع مويدر جداد هورت أوديو قد قالو تتيبا تاماني خد بومبنا خد جو شدرنا خد مطرنا قدانی رحم لادا پولا قضا بلی دارم. میکر گیسو شلام علخون و جورجی قبول خم شینم. بسيمة خوني بسيمة شلام عليك؟ كيف أصبحلا؟ من تمن على أصباح شكيرا. أنا يومان خارج بخشام خشكاتون شاتم يتربيتم جو بلاشة وجو همزمته من يعني جو بلاشة من دجمن. هي خنا من قم أربع يوم من قم هذا خاص بخته إتوا من الهواية من دو جبت بطنايوا يترخنا قد بيايوا قد الهواية مقيوة جانب جداها ماتت بقوفة قد أخنا جاوتي وخديا إنا قد أخنا رشلا قد خامن دي بوايلة من سبب شوري لهم بمخايا مرترات أن مرترات قتل قربابة وصلا مرترات قتل جو ماتت بقوفة أبو تادخينا يالا اشقلن خادوكتا قطماصي كالي برقلداها من دي تويلة يتاخينا اها كل سترة قد مايا قربابة 3000 فلجة طلاشة جاودي ايتن وبزي قد افخنا اشقلن خسامة من داها دوكتا قد وخناوش اشقلن خسامة ايوا قد تخمنت ايوا اني بيايوا قد اوريوا جماتا قد مقيوا جاني يتر عنده كانت اتوا قد مصيو اوريوا جماتا قم دوق اخلا دوخناوش قم دوق اخلا وهلا قد قا متخت خصعد فلجي قد طلاشة وايلة برخصات فلجي اني يولون قطلة قدر هواي بياي قد عتيوري ولخا فشلون قطيلة تريجانات مني قد اني رهواية خمنيخ اخ فصل مبيوني وقد ايو يوربنايا وتري مبيوني وقد ايو عربايا يعني هالشمدي ايو ابو جواد ايه خب وقارة من وقت لي ما دوكاخ بخنوشة ما دوقت من قس قوشن خيطة تامت اتوراي بوينه بيلوخن تفاوت بقارة تريب بقارة يخا ميكا بتشاشتم فاينانس بي ميكا كاتوهم بتشاشة هيرتا مايا تفاوتهم بالديوخهم بالدنخين مويلة وماي كاتوهم هيورو الزوزانيد دزوتا خينا قد تفاوت تنسب لخا جو مش تاخد نينوي بريشايد جو ماتت بقوفة قد ايوخ قربت يعني القايوتا ايوخ من الهواية قربة 3 كيلومتر وخاطلة ما مثل زي منه خيلوات اللي تنشق من لخ الى دوخنوشة وهر هذا زي قد بلغ بداية قد ان ايتن خيلوات خينة ان خيلوات خينة ايتن تشوت آسيين جاب خينة دوزوتا خلق برياشة من سبب ايه مات بش قربة الهواية الى ماتت بقوف اخنا يغجاودية وبتاي قد البقاروخن قد اخنوخن حيرت ميكا بش قالت هلبت اخني خا خيلة شريا ايو خصيرة بخكمة ديلايات الجانن عند ديلايات الجانن قد الى شمن الى اطرايا وبزي بغزايت قد برايتا الى بيدخ اطر فقد لو قد ميكا قابولة هيرت قينا قابولة من ابن عمان من شت آسدين إلى جو أطروات التيو البريشايد جو إسرائيلي أخويا التيو ولاية وبزي من أمريكا هراد زي ومن يوروب قابولة خكمة دوخيات قابولة أبن إلى هدية قد هيريات يعني أن من جانت مطايلقات ليلة بدو فصلت أخني بيايخ من سبب بيايخ قد مندي ماطيلا بش رابا قد خيلواتنا بش بيشي زرزية بصواي خيلواتنا بش بيشي رابا من سبب إنخاء خيلة بيايخ قد كال الأقل وقد فالش طلبت إلى سباي خينا هيرت بتأتيالي قد تشكى بتشخلب
من يانا خينة تخيلة بين خينة بشمت زيدلون قمت هذا خينة أخنا يوخ خاخيلة يوخ شريا ولخ يوخ جماعة بقوبة وهيريات خينة بتايلة من ابن عمد بخايلة جو أطروات توتاو تتيو سباخنا بشمايخ خبرانة دينا بلاتا كناشة تانوينا دينا الدوز دقتيلا خدرشات اللي قبايلا كد بزودة من ديوخن هيبي بشكارلو لا بزودة كد ديوخن نارات بعد لما شوفت كد ديوخن هيرتو يعني خيري سمود هذا أختوخ مخي قوشنا تراي مخي دخنوشة تيتم تاما جربتم من قب خينة يعني من أسكار خينة كد تراي إذا خيطة باشتيتم من خيديتم كد بنوشوخن لابيتم رسبان موي لابيتا دوزوتا خينا أخجب بخينا من هلم إيوا رهواي وجو مديتة نينوي أرشغيتة عاصر موصل هلم ليوا أن متواتن هلم ليوا خشلطانة رهواي قد كلن تيولن قد بياي قد خا قوشن زرزق ابن عمنا عطورايا دوزوتا خينا كتيولن أن جبتي وقد جميتا أرشملن قد كتيولن جواراقي إنا برد براقي من دي جميتا كنت خبرخ شيلي خرطلق بغزايا خامن ديوال الإيتوتا سبقني بياخو خا قوشن ترسخ قجانا أو قوشن هاوي بشمط عطوراي أخت إيتن قطوس أديوم إيتن قد جيسا رقاي إيتن بشمرق إيتن وبقنا زي خا أما عطوراي بخاي لخا رشائيت قد جمتوات الدشت دينوي بوشايوتا قد أخنا بخاير لخا وبقنا نسيقي خطها والقا قوشن قد ماسخوا كاليخوا دجمن وبزي قد ماسخوا خامخ من المتواتن بيناتن هنا ألطة باشمت لقد من دلاوي لي بقارة ممكن بقريتهم من جبت عن الجمية وسبكت خا تخموني وبخا خج بنية جاني وادوا قبوت هذا قاه من دلات هي للإيتوتا أخنا خينا شقلا فاصلتا قد ليك تالخ جب متهاقي متاني ومتبسقانة بتشقلي أخنا خينا أخا سيتا من جوان قيوة من شوا جاناتي من دي ودلن قد إيوا خدسر بيرخ 8 تريال فور بسر قد خيلا زورزين قاتم خينا قد ماسخ كالخ دنا بديناته ومندو سيقو محل ديوم لخ أخني يوخدا ما تدبيقوفا ودوزوتا إن إيتن خا خيلا إن إيتن خا قوشن إن إيتن خا تخمنتا شريتا بقرايلا قد شمو إلي بشمط عطرايلا بلاخا أخنا لتلن هيش درق ولايوتا متخ إيدا يويدا قد فلخخ وكالخ ويهاوخ قداها ماتا ينقم تواتخيني برقو الارجواعي هر هذا زي بغزايا قد أبجو يقرداي بجانوي إلى خكما ضاناتي قد ويا الفلاشة بناتي إن أجد بتاينا قد برياشنا قد إيتن خا دجمن إلى برقو لي ترون تمخيود إلى وأخنا قد إيوخ قد أطوراي بمارخي وتمارة تشعيتها إتلن يبتوتا إتلن إيتوتا طلبت لأفخنا زي منن قد أبن إتلن فرشونية جو تخمنياتي أني مخل خمرزة إديوم يوم إلى والله ميوي لقاتن قد هاويلا خا قوشن هاويلا خا خبرا خا قد ماسخ كالخ خا مقدولنا متواتن بديناتن ألطة باشمت لقد من دي هل دي ليلوية لغ بداية من سبب أخنا نشقيلخ جانن تيخ لخ قداه ماتا لغ بغزايا إن خا خيلا خينا إيتن لخا تكلت إن هاوي وخا خيلخ لخا قد أخنا متخو إذا جويدا قد هاوي خوا بوش رابا وبوش ماسخو كالخ خا در كل الرواية كما هديرتهم كهيرتا من داني سزيتها من دي أختوخن حاضرتهم من قبل من خلوات خيني طامتينا بلاشا بشمانة بريش بلاشنا أختوخن إيدت هيرتا إيدت خويادا كاتي باشوتهم كان من إحساس قريتهم من دي خبربيتي لين لا دوزوت أخنا خينا من جاي قيمتها هلم إخوة جخاماتا رخخ مخا إماتا إلى رخايوتا مخا قربابة 3 كيلومتر إيوا 15 كيلومتر إيوا شمو إيوا شرفية أخنا تفقلا بخكمة جون قتامة خينا إيوا جماتة القشيوا مرن قاتا قد أخنا إيدا تختلا قد ماسخا من دي أودخا هاويلا خاخيلا دوزوت أفان زي لاتي للإيتوتا لغبدا سبكتخا كل جبيت لتخمنت الجانة دي مويلا خجبونية مويلا تخمنت دوزوتها لغبيا سب بونايا ليلة كسلة يعني أهب قارت بقريت ولا ماصيت بقريت من دناش من دانش وتآسي من داني جبة أخنا من دت إتلن أخنا إلى إيواليتت إلى الغدالا الجملة أخني جمعتها
مات إلى شمو بقوفة إلى قرب 3 كيلومتر من معتة بطماي. قد ماتت بطماي لقاو دير هواي. همزم توخ مشميالي من قالة بس قالة نينوي برا قالة نينوي من أستراليا سيدني. كما من نوخم بقرهم كتختوخم يسروخن من قرداي مويلة كما من هيرتا بش كانتم مويلة سيرتم بدانيا ليلة كما من نوخم بقرنا خبرا كتجوب لهين وين خايخيتا هر بقرانا من نوخم باقورون كما تلون يسورة خلانا من قرداي كما من بش كانتم دسر كذا أختون كشولانهم وديتم له دزوت أخن لتلن خاهيرتا من حكمة لخا أو إلى حكمة إقليمها لتلن هيش هيرت لخا بش قالخ منه إينا إن آتخ لخا أخا قوشن إن خا خيلة لخا كلالة درقل دشمن البت جداها سترة يعني جداها سترة يعني جداها بنيتة قد قربابة ستر دين إلى 5 كيلومتر 5 كيلومتر هلبت ديوخ نوشة كل ليلة دويقا سب 5 كيلومتر بيعلى قد خات 1800 بولاشة بيعلى يترقدان 1800 بولاشة إيثن بشمرجة قردين الأخاتي بخينا يترقت وايلة خفلاشة يعني وايلة خمطعنوته بيتايلة هلبت أخذ من دينهم همزمخ من أرى من يتنجاو هذا يتن بشمرجنا إنها إتلن شقلت ويوتا قداها سامة إتلن شقلت ويوتا إتلن جوخيك من مطعنويات بتاعنا قد وايلة بلاشة قد مخايلة مورتر قداها من دي إتلن شقلت ويوتا من بشمرجها أما من قابلت تهيرتا قابلت زويزة من دي ليتن وبغزاية قد أخنن يعني شمة إلي شمة فرايا متوي وقد نشان قد آطر خينا بيدخت آطر متوي وخل صدرا يعني متوي روشة يمينة وهر زي بغزايتون كانت بيدخت آطر خينا برايتن آباين إيلها يو بشمرقة إنها أنا مدياني ليه بشي مفلخة إنخا قوشون إنخا خيلة إلي من بشمرقة إلي من أنا مدياني لمصة مفلخلون سبلخة قانوني لي وتوايلي بشمرقة أنا مدياني لمصة أودو أنا ديلايات أمتي دي لمصة مفلخة قابوت هذا خاخني بمارخ يخشريه من هذا خيخ مفلوخة أنا ديلاياتك يعني إن إيتن خبري ميوينا قد آهيلي قردايا آهيلي هدخا دوزوت أخنا إلى 13 تلاب أخنا سنيقخ وقد أواتوراي بخايلة يوروب يعني بخايلة أمريكا قد آها قيرت ليش مطوع لابا قد مبريوخ قيرت بشخيلانتا وهي بشخيلانتا جو صوب دنا جونقي إن 13 تلاب قد بشمطة بإقارة جوانقي خبراني لاباسيمة لخشيخ مفلوخنا تكلت قد أنا مدياني لاهويوا تكلت أنا مدياني لاهويوا إديوم خاط ورايا بشواقي لكل فتة شواقي لبنونة وايلة قداها دشتا ومرتر بمخاينة ليلة بداية قد إديو وايلة قدمة خمديخينة وايلة شخلافة بوايلة إديو أنا أديتي ونهمزو منه خلال مصايم همزو من السبرا بقارتي للخا سبويلا نجو خدوك ترى ضرمتتي ويخرى بقارتي قبوت هذا ممكن إلى أبقالي خجاي بلاطة ليلة يتر أخنا سنيق إخوة همزميات باسيمة يفلطيو من دن شوت آسيا دن جبه قد إلى قمطرة لا خبران شنيز لا باسيمة ما مطاي لقاتك أخي قموماني قفقنا نيوخ خسامة يوخ من دن أطوراي خخيلة قد شقيلة يوخ الغدالا إلى واليتن إلى واليتن بتمكمل لها أفن ليلة منتا أخن لك بمارا قد أخن وادو خمندي إلى قد منتلي بدراية أهملت ليلة سنقتا خد هاوي داري منتلي ملت سب أديوم إن خاملت إن غذا أمتا من دي قوومي للمتوات ومن دي قوومي للبنون وقد لا ناشي ليك هالي شاقل شكك هالي درقل أنا بخشاون هم تايوتا ليتنا هم تايوتا ليلة بس قد يتوخ جو بتواتن يتوخ جو ماشينة يخالة شمس فاي أخلخ خيوت هو ربا يصفاي وهمز مقبت أمتها عم يقارة بركة ناشي رابو فليطنا قمطرة الأطروات توتاوتا فليطنا بحكمة حجت بحكمة أسباب فليطنا إنهم يقريتوا قد آنت فياشن اللخ جوافرة يقريتوا قد آنت بدواقنا توب ودرقل دجمن يعني خبرة باسيمة طلبت لمن نوخن منطيتون لا خبرة سكران ولا بسيمة بريشايد قدا دانت أوديو كتخنا جاوة قدا دان قائم
كتجو بلاشة جو قبندينو سوا عروقة جو جدان بدماغه خد شادر بدماغه جواتش كتوخو من خابر اسكروات تاما كما قربتم الله كما مويت عليه وتشكلت تلوخون وخابو قارخين على دابت مسجدين اسكروات كتاما عادية كل نايت مقاطراي تامانا بلاشنا جانك تكبرنا إيك ترينينج بغزاينا قدم كامبنا إيك قدن معلوبنا چنكه ميك بيتايله كم سيتم تعرفين كما جناتنا كل نايت تاما بداية مدية وإيك بياشنا طلمة وداخل بيشنا طلمة دوزوت أخينا قد من يوم قام قتويل متواتن تخابر بيشنا شلطن خد شلطنت الهواية هل بتأبتها زي إتوالا جوانقي قد طينا لتشكيا قد مصيا لأم أوديري إيو علي تتإتو قد عليه مصيا لقد تماميلا أبين خارطوالي خصبخت رابع خلانتا متواتن قربابة بشرابة من تلاقي طلا متواتي خينا تخابر كلهم بيشلم بيلي خد شلطنت الهواية من سبب أخري هموني وخ خابر وننوي لتلت خوبة إلى كل خد خوبة لسب ليتن براشي وخ آهي لننوي آهي لخابر سب كل إلى صرتها بخد خوبة وعون إلى شمة آطر ويتلا شقلت بيوتا بيلا أخذ وخنوشة وأخ ناطورة خابر وإلى خامندي قد أباني زي يخاكت ما حولت لا تشاتون لا بسيمة بواري وإتوالون قد سنيقوتا قد هيوالون شكي هيوالون قلاتي دوزوتا قد مصيلا قد أبخنا ومديت إتوانا اللخة نجو دوخنوشة خسامة من هيرياتي قد تيه وقاتن قد دوخنوشة ويدلن قينا تريسا من خسامة قد هاوي دوخنوشة وخسامة قد هاوي قروتان تخابر ومن سبب بداية قد أبتام سنيقوتا إيتن قينا اكتخمال سنيقوتا إيتن منا إيوخ كلن خا لتلن تخوبة بريشة قد لتلن تخوبة بريشة سبقاهم إلى تخوبة خابر وأبز نينو لخا إلى خامن خينا كسلن أخ دوخنوشة إلى خامن كسلن وهر هذا زي اتلن هيريات خينة خينا واينا وهر هذا زي قد اتلن لخا شوت آسم أضرانا خينا أباقني فليخ خلو من دي قد ماصي هيري بني عمنت إلى بخاية تاما رشايت هدي كلها أنا متواتن كنا كلها بليطنا وينا ماشي خطة هدي بخاينا جو مديتة قامشلي وجو حسك أخينا سامة زودة تعمل بوايا وإيتن شقلتها يو تحماش إيتن خامن دواي لخينا يعني ليه كلية من أمدت أخنا بمصايقة بتهيرتا ليه مقبولة هل بدو داها من دي أبن إلى أخنا زي قد أمدي زي خيرياتي من دي سنيخي وخلي إنا بيواد اختري سامي خسامة يا وقا ناطورة خابر وخسامة بواي لختا تخنوش كاتوخم بشونك شو تس يرخد خدسر ترال برباسر ايوه قد يوخون خويادتي ولاية كاتوخم بزد من استراليا هايورنا كناطورة خابر رشمايت نقطوهم كاتي لامونتيتم هايرتا كاتي ميكا بيتايلا هايرتا دوزوت أخذ مرن خينا إيتن زي جب خينا قد آني يعني بريشايت خويادتي ولاية وفاون هيور لقى ناطورة خابر وأخنا زي إتلن خروات الدنيا خروات تقدمنا باكسيات ناشاعي المنظمات الإنسانية وفاني خينا هيورنا قا ناشند بخاينا جو قامشلي وانحسكا وأبزي خينا مصايخ خامندي أودقا قدن قروتان انتاما أبن ليلة أومد دبايلي آني إنا جدنا هولت قد خامندي مصايخ أودق قدن يالت تخابر تامت لي مثلا جدنا ترموشتي تريجاناتي قتينا بشدويك بيات تجمن اطلقوا خبر من دهولت الداخلنا هشناش من بشرق طيلة قد أجازتي تلا ينجروها تيجي يعني سلامتين على اطلقوا خبر من تاما دوزوتها قد عملوا الأخويرة من سبب لغبيا كل خمدي فيش تونيا قد يداعى من سبب إيثان ضراشة بداها من دي
قبض صلمتوت وشينائيت قا دن بنون المناتن قد وينا يخسير جو يتادت ريواي لغ بياي قد همزمخ وبأريخات يعني التفاصيل أو يروح قداها ملوها من سبب إيتن ناشي ببلاخي لقداها مندي يتلغ بياي أو يروح قداها ملوها قد تانخ قد موي لوايا قا صلمتوته وقبض شيء نديه يعني خبره خرب ليتهم شمية خامندي كت ما بشمانة لا هلا خبره قد خذ داقي خامندي ليلة مطيلة خبره لا بس مهارا ليلة مطيلة تشكيل أنا خب أنا بخاب بقري لش بخشام خبط لك خربش خش مسألة كما كانت أطرد دين عادية تشكي بيدينا بلاشنا كترين بياشنا خزي بدماي بياشنا هوير بدايتهم بداني كما كانت لنا حاضران تام قد بنطارون نمتا بزوت خبش ما قد إيتن خيلواتي خقراي لما رقت إتلن خمشام خمار اللي اشتم جنات خمار ألف جنات وهذا الترين أنا بداين خنا تريسامي إيتن خسامة وهذا لي جو بشخابر يعني خنا حكمة أقليم يعني بشمرجة بهذا الترين قاته وأسامة خنا زي جو خا ما مديت إلى شمدي شمال قد أبين إلى صرت يعني إلى بالكركك وبالسليمانية خجروب زي خينا تاما ترين بمخايلة أبان وادنا أبان زي قد بشمرجة وادنا ترين قاتين إيمن بتصالي بلاشة إيمن بالدوقي شوفه جو مديناته متواتة دوزوت حلدية لخزي هيك من دي أخني بداية قد ترير خي قم هدايا طلايا خي قم هدايا ترين ويدا وبريق يعني إينا هالم جو داها سامت أخني إيو غياوي دي يعني جو سامت دشتت نينوي يعني يا رب دشتت نينوي إلى بقوفة وتلسقوفة لغ بغزاي أبقى من نيتها مليخزي اختوخن اوديو يوما كناش بايقتون هايريني اتلوخن خشو تاسا بوش قرب الديوخن كناش كداني بوزو دا هايرتو دين كاتوخن ممطيلون يعني اتلوخن ارخاتي كناش بايقتوخن دارك شدريني ارخاتي دين كما داكي كدان شكولون الدا قصة خش همزم كناش داخي هايرتي كاتوخن ممطيلة ات شو تاسا جو جالوتا جو امريكا جو يوروب كناش كداني ممطيلة زوجة ممطيلة كيومتيلة كاتا بيدوخن سلامت ماطيني آقاتي مضي مولا بايتم شمان لا يوتين تاين مكت خابص مضي مكت إيكا بوزود من دم شو تازتين الله قربة الناس أمسكاتي هايرت شدي دزوت أخا خيلة أخا قوش ناصرايا أخمرن إلى الشرية ليلة صيرت هيج شوفة هيريات بتاينا من ابن عمان سنقت لقد قوشن يعني خيلة فاش يرى قد هاوي أميناي قد ماصل كالي سب لغ بداية ممكن بتمقرش شرابة مسالة بلكي تخاشته بلكي تريشن بلكي تشتري خلق بداية دزوتها قبض كليتن وهاوي أميناي قداها شولة وقد هاوي لن خسامة قداها بلاش عمر هواية سنيقي وخل هيرتها متهر هيرتها خينا إيتن هيرتها زوزانيتها إيتن هيرتها قد جوانقب يعني قد آتي شو تبكي قداها في الخانة قداها قوش داخل يعني هيرتها متصلة فيش ممطيتها دزوتها اخنا إتلن ويب سايت قانين إتلن إلى دوخ نوشة وأبزي إتلن أكاونت بس أنا لن بدا دزوتها شولد خجبونية زوزة أكاونت أو كستيليلة هنا أدبياي لقد مقرو هيرتها مواصل بتباقر أكيد هتما قد تعيد أو باقورة بتماتش خنا وأبزي إتلن خروات من أمريكا من أستراليا نشوف أنا خينة إتلن يالي خينة تام واينة إتلن ممثلانة دوخناوشة إتلن أمريكا إتلن أستراليا أدبياي لخينة قد مقرو خامن ديقا دوخناوشة ورخاتي إيتن خينة سبدو رابها سناي ويتلا رابها سناي ويتلا قد أو قرصوفة أو شت آسب ياي لقد مقرو خامن دي رابها سناي ويتلا إن أنا لمصن قد أورن قدان أريخات قدان تفاصيل مت أكاونت إلى مت نمارو كميلا دوزوت عام كستري ليلة سبحان ليون قداها رخطة إن لن قداها يغلى يعني إيتن يالي خينا قداها يغلى بفلاخنا أخنا هلبت يغلى
قوشنايا إنا اختمرن خنن عم إقارة وقوبة طيبوثة ربطة إتلن من بن عمن قد آني هيورنا هلبت قد ممارة قد هلم هيرتها ليلة بدون بدو شوية أخني بطلابي سبياي خمندي جورة خنا بش ماسخ أودخ بياخ خيلا مش مزدخلة بياخ إتلن من دياني خينا بياخ أودخلة أي كلها إن هيرت لها وعامل دلها وبزي قد هاوق أمينا جداها بالخانن لازم إلى قد هاولا هيرت صباح بخشاوتم متقبلان ترك ديوخون قد ويب سايت ديوخون ما تخلى دكتور شمو ما تخلى سايت ديو تنخلى ين كاتوخن الضايعتيني كاتوخن دارك دوخيني مجر بس مجر بش سيف له مجر بش راحتيتم قد هم سيفو يعني هم الدانا كاتوم قياقك ما بخشاوتم مخلطة قياقك ما بخشاوتم لازم ولا كديوخون كما جناتو تماما كت مصرف ديوخون كماله كت ناشيات مشو تاسم زمني فارزين قاعدين لخت كاتو زوجة جماعة بخابستا كتم ساعة زوجة كاتو منطقة قد ست في التام قد قد أطرح مغرب بشوات وقال بوخا أن والله لنا قد كرمتلا وزايتهم بيدق تام برفورلا كامو مسبوخة تاميتن تليبي من نغمة يعني منت قداغ يوم قدمت الجلد أبزك سلق قارتلا خيا من همزمت خيا بكلاينا لخم صايا من سبب ويلن رابع قرطن ويلن خابولة خينا أفن جل الويشة يخين رابع قرطن لا خب إن شاء الله كيف خام منقل جاي من جانو خان تموي تام النور الشير خدش النور مش خم معه إتر نور لغ بيا قت مليخ نورا من سبب نورا بليلة قت ملوخ نورا أنا بتخازيلا بتماخي مورتم قدان دانا خارقة من فعلخون بلاشة من أسكارة آيسس هادي كما مني بيشنا قرب ديوخون كما مني شميتنا كما هي بيتون كتاني بجلد من تام آزي ينفرقيني مو بخشاوتهم مخليتن خجي خيتا تانيتون من خدمات آيسس هادي لخا جنيوز كتانوينا وانا براقة برخشنا بشماطنا بنيخاني خد سابوينا بيت أسكارة عراق كما هي بيتون كتاني بجلد إيما بخشاوتهم من تام فرقيني قرب ديوخون كما جناتنا دوزوت خنا قد إلى شاريتة برقتة الهواية من سبب رابش مطلون رابا قد خزداجة اللي منطيلون وأبزي قد الناشد أني قمت مخايا وتشفق عليه يعني برشاعية أخنا سبداية وخنا ممكن هدي بشاميتهم يطلق جهات ما تنطقت له هو سبقنا هماش خنا الرابع يشمخ الهمزمياتي سبيتلن يمشمخ اللي أخوالت دي رابع شاتوني لا لام يخل تواينا وبناش زي قد أنت مدينات بقوفا ين موصل بيانو رابع بس قادنا منه وأباني زي مطايلة لبرقتا مطايلة لبرقتا قد يبغزاق جو بلاشة كل بلاشة بيواي لعني براقين ها قطوسة سبديو شو خلافي ويلون جو أنبار وقد مخيلون ويثن شو فنانة بشقالنا وبزي جو تكريت بش لشقلتا أما جو أمه وبلخ زي قد رابا برياشة رابا برياشة قد أنا لبرقتيلها إنا هالم ليتن أو بسقانا ليتن قد أخن أوضح صفخت اللي وزوتها إن بسقانا يهاوي قبض صفختها ممكن 3 ساعات أن 3 ساعات نشوف أنا بيش كل شقيلة تكريت شميلا قد من إيراناي ذاتي وتام الشركة ومن أسكر إيران أسكتي تبا تام إيران كاتي حياتي بشكبة زوتك من دي لامسخ أورقة ماني لي يعني لغ بداية سبقنا بأن اللخز قد إيتن إيراناي يعني إيتن سلخ مغزوية برس خز مغزوية قد قوشن إيراناي خامن جنرال دياز اللخ هايور واستراتيجي داخل تكريت شكليلة هلا قدان من إيران تامويتن هايريات يعني من دكان خيني بيتاينا كتهايورن كأسكارة العراق لا خينا لخا كيستن لا سب لخا يعني حكمة لخا يعني فيش مرقة لخا ما رقت أخنا ليه سنيقي لا الخيلة جيس عراقايا وبزي لا من مرخل حشد الشعبي بقراينا شمانه قد أني خقوش ويتلا من عرباية شيعة أنا ويدنا قوشن أفاون إلى بلاشة من جيس عراقايا لخا ما رقت أخنا ليه سنيقي
وهر هذا خيل هسه بلخ الليلة سنقتها مخليت لخ كيستن ليلة سنقتها قد هاويلا جاي صار رقايا يعني يا هاويلا حج الشعبي لخ من سبب لخ بيش مرقب جاني إلى من يعني رابع إن ليلة ما أنا قد لها واشقلت ويوت بلا يعني دوما قد بديت تموصل بيش خررتها قلبت خنا هاوي جيس عرقاي جاو سب جيس عرقاي بتآتي من تيمنت موصل بنينوي وأبزي بش مرقى لخا بسطايلة من قرب يا خنا قد ترو انت تبقي بويد على خنا قد مخيتت رهيواي إنا أني مارنا قد أخن قدا سامت قرب يد نينوي اللي يخصني قد هاوي جيس لخا عرقايا ولا بحجل الشعبي مار أخني يخمل يعني إنا بطلابنا قد هاويلا خاميتة شمية يعني تهاويلهم القطاع الجوي قد طيسيات يعني باروخيات تهاويلهم خنا وباروخيات يعني بفراخنا باروخيات أمريكا أيروبلان أمريكا تام بومبا بدراينا هيران تبيتي لك يوخون تاما البت خنا أخنا كستن لخص أمازودا وبتاعنا مبروخنا من دنا باروخيات سوري قد أنا بشغالنا شكله هرم كستن المخص رابع جاي تيخ أخنا ويخناطوري دي قام برختي قطلع رفجا ويخناطوري دي كسله ويخ قد مبرخنا جو مبرخنا قد تأييد قد ويتنا رشمات بطناي بشقالة وشكله خنا هلبت أنا بيانا وين هيراني وين قاتل سب مخيط الرابع أجوز لقاته يوم الدور مخيوالهم مخيط ربط لخانه سب أخنا بشمايخ جو راديو خينا قد أخنا المشمويخ اللي وبقالد صرخت بتاعي وسب رابع وجزء وبن مخيط فرخيات انتم قالب شمايوك ما قد تكون هيران تلقت انت اني قربون كانوا بش تكبنيتهم لو بش تكبريتهم لا قد من باتل هاويتم بدايتك ما قربنا ديوخون اجت خمدي قومي لسب يوم 4 يوم 5 يوم قمت هدايا اجت بيوالو خينا بياين قد صفخت ودي واخنا رشلم من مورتر مخيلون خرتا مشميلا راديو وقد برياش خمدي ايتا خينا ابقى خشم مطعنويات تيلا قاتن قد ايتن بيانا قد خدست من بيانا مبقية يعني هر ميريو قد خمشة جناي بتانا باي مبقية يعني مطعنويات مطلقة قاتن قبت هذا خينا رشلا لامصيلا ويدلن هيش من دي يعني بياي قد أوريو مبقية وخشم مطعنويات زين طيل اللان قد أقرب أنا تيوا مار قربابة خا أما جنات تيوا قد من دي أوديوا يعني مبقية جاني برات أوريو شقليو إيه ما تتأخن جاو بطناي بقوبة وشقليو ما تتلسقوب قد يارتي قد من دي قد بديارنا قد أخنا دريلن قلاتي بيعني رقلون خرطن طيلن جو دي ماتت باطناي اتلون أمريلون رشواتي أمريلون أمراء أمير أمريلون أنا قتلنو قخكمة مني مرون قاتي أختون لمصل أخون ويداخون هيش من دي 4-5 جاناتي مني قم قتليلون يعني هذا جانب قتلون البالك أدية باي خجبناك لإراق كل قربية إراق جو آتوركت بخايناك ما دو كان أدي بو سيفين سباينا كتامو دجمن للمطيا وكما قويندينو سينا من دان أروغت إنا بليتو خود شادر بخواياك من إيت من الدير جو متواتد يعني جو متواتد ينهار الليلتي دوزوتا خناخنا نتلن الرابع اتلن متواتي لخا رابع متواتي اتلن أن متواتت إلى مخرر بس اتلن أيماتت بقوفة قد أخنا جاوي وخ عند إلى 3 كيلومتر و400 متر إلى رقة من الرواية وبزي اتلن خاماتها بلا برقولا تلسقو أن متواتي بيشن مخرر من قربابة هل 8 متواتي جورة يعني ناشتين بدون براي الناشن خيانت وين ماشي خطة قتيلة من بغدادة ومن تينا من برطلة وتينا من شوفاني خينة ومن تلكيبة أنا وين كل خينا ماشي خطة وين جو دهك بخاينة قربابة هل أما وإسري و50,000 ماشي خطة إتلن يعني ريقنا قيشنا جو أربل جو عنكاوة جو دهك جو سليمانية جو متواتن جانا خينا إتلن خينا بخاينة يدن متواتت تشلن خروري عينت إلى بقوف وبطناي هلم سب إلى أمريخلا خبنيتا إلى هلم إلى جيسيتا يعني منطقة عسكرية لا يعني لمصي آتي ناشن ديري لخا من سبب مورتر بمطايل لخا قد مخايلة مورتر قياتي للخا
قبل هذا قاو صالموتوته لمسي آتي لخ هل لقيت إدانة بنيته كله فيش فرورته إدانة ناشي ماصي آتي خي تلخ ميكرا ألبرت أرمانستان موديلا قبلة كداني برما بيجسيفو بلاشت عثمانية كبرمت كريستيانو أتراي أرمناي غريكناي قبلنا كتخنا زي منا منيخر أتروات خيني زي قبلنا بوبز هم زملة كتركيا بولت مارجنا كت أن شولا فيديونا أدي مذكر بتلقي أولت ديوخن تاما أترى ناشي أترى خضروان ديوخن موينا بخشاوة إسرائيل بيرخا إلى يوم برمت أرمناي كدوخي لكن شو بيطبق كدوخ أخذ رخش ديوخ مويلة كداد شميتم دنيا بلني خني قابولة هولند قبلالة إيطاليا قبلالة دكان خيني قابولنا خبر دخيتا بريشايت أنت بوب فرانسيس تونيلة خبرة رابوش أنا قيتبا تخمت ديوخ مويلة دزوت أخينا أخنا أخ حكمة إيرق لخها يعني هلا إتلن أخنا إتلن فرمي قطوية بريشن قد البوتصم وتلاقي إطلاع سميلي ويتلا فرمزة اللي زي البوتصم وإشتي وقصة جومات تصوريها دزوت أنا هلم يعني اشتلتلن جدا ناموسة أطرن هلم أنا الليلة قد مشرورة قد أنا وينا دوخة داخي خا دوخة ويلا البوتصم طلع صم 15 قطوية لخنا إلى قد بلاشة ويا لخنا سيفو مخليت عدي بشمايت وخنا قد اخنا راديو بتيخي هي ميكرت ألبرت اخنا أربعة دقيقة دانا بياشا إن بس ما لو خون جدنا أربعة دقيقة بشوكنا كديوخون خبروخون تايمون أنا قالت شميالي قاد راديوخون شميالي إن باين قد خبران ديوخون تاني تملون كختمت خرزة أربعة دقيقة لهون دانا إن بس ما لهون خبروهن خاري تايم مو بياتم ميكرا ألبرت قالي بشمايتهم هي أنا بشمان قالوا أنا باين داير خي خيتلو بقارب بقروخ خنا أربعة دقيقة لهون دانا خبرون تايم يعني ناموسة أطرة لخا هرم ليلة شرورة قطوين دوخة بريشن كنا يترداخي من 1915 ويلي خدوخة إلى السيفو نقضي لنا أطراي أرمناي هلم أخنا جدا أطرة هلا بجانب هلا ويلا بليجي بجانب قد طلاشة ويلي لخا إنا أخنا أخ أطراي لخا رابع غديل قد أها خبرة وايلة كنا أها من ديواينا قد أبقى يوم الدنيا هدي يشوري لهم برشامة خنخ شخاتا قد أبخنا إتلن خاصبوتا بيشا متوتا جداها ما فخاتا قبوت هذا خينا شخلافة وايلة مسات خينا كله بتشخلبي أبخنا هاوين الخسامة جداها ما فخاتا إنك ليت لقد أخنا أطراي جب أطراي خيلوات أطراي كمات ماسخ سسجرخ من يضالي قد هاوي خبرة قد هاوي إيدا جو إيدا قد أهم دي مقروخ لك لزوت أبدني برياشنا وبدني برياشنا قد أخنا ليخ سسجر من يضالي كتخ بقراشي للخجيبة يعني بغزاية قد أن همزمياتي ببلاطنا من أمريكا ومن شوفناني خيني مسلوينا قد وخنوشو قد مارن أن مانينا دنيا بشمايلة هلبت أهم دي دوايلة بريشايت هدية كالدنيا سرتويت لا بالسوشيال ميديا فيسبوك إلا برس خزبنا دكان خيننا برس قالنا كل تيبل أنا خبر براسنا بشخر بلا مغزي كتخنا مويا خويادة لتلن فقط 3 دقيقة غير خلدانه قبوت هاد خاخني ما رختب إن يعني خاخنا جاي رابع جاي أمرخ إن لمصت بانت ليه تلخت اللي بداية بانت لا تلخ يترقبوا تادخ إن آتي لا تصايا مقروة خمندي إن يتي ودي أمريكا وقن إستراليا لا تصايا مقروة خمندي الإقارة ومسلية أبخلنا سب ليلة يعني إديهم ليلة من قريات ومصلحتين خمندي ناشا أو تدخل يعني أخنا إتلن أو سامت هديت إتلن جداها تشعيتا قد موودة لقد يعني جداها سامت هواية بواينا بشقالة لمتواتن يتن خشميالة بيلا دوي خجانة
شويقنا كلبت شويقنا بنوني قتينا لخا يعني أخن نسنيخي 500 بسيمة اللي هو سنيخي خبران شنيزي بلاطة مخ ومخا مسليتها الأول ليه خينا دوزو تاهم دي ليه هو سنيخي خينا عاونت إلى أمتنايا عاونت إلى أمتنايا رايش قد أهم دي ليه دوز باسيم رابا كدانوخون وتيانا منتا امدان بيايتون قدا بس بقديتم خبرانوخون مقربيتم لهم بخادخن أبغى موخون كل خدانة هل خط بقتخيتا خدانة خيتا شكونكم شينا بخيل تعرف تابيتون كسلامات برقة من قبين دينوس شكونكم شينا باسيمة خلينا بداين ما صيتم شميتم الراديو هذه لا بشمايخ ايه أنا متى من ديوخن رابا باسيمة على أموخن بوش مشينا أتوري مغب هاي خرز ديان همزمت من يقرأ ألبرت كيسو تكبران دوخ نوشا من 3 مايل بلغي من دجمن شفت داور زتقاتون دو قاتا تيبا اسكراي نخراي ايسس كجانا مبقي ولا جماتها انه بدي يديلون كم قرشيلون براي هل خا خرزخينا بمهيرانه تيما اخنا امتا توريتا ما يخيل الجب ديان كتسجيري مغداده ايده تهيرتا باشتيني ايده خوياده باشتيني اخنا بود خوياده كي امزم مخن این هیچ خا خویاده لیداخن بغصورت لن ارمنای که ماشین خارای بلیشنا پلیخنا کد بغزایتون کل دنیا کاتبه بدایا اخنق تازه انك ماشین خارای لا ببرت السيف وببرت شو تاسخينه نيخ وينا كديان ز بدایا پریشید از سفر کد ارمنستان ز كديان رکیناز بده که اخنا منه اما پیشخ پریمه كديان باش حیران تبتاینی خزانه خون که خا خورزخینه تازه دو سامخینه تازه باسی مراوا Kmassemane vorun qati